نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں؟ ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਜਿਨ ਫਾਊਂਡ ਦੀ ਟਰੁਥ ਇਨ ਦੀ ਕੁਰਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो, लाइक शेयर तक कमेंट करके अपने विचार जी देकर आ जाओ। कर दें वीडियो स्टार्ट। से पहले जिन्नात प्रवास करके आसमानों के किनारों तक पहुंच जाते थे, वहां फरिश्तों की आवाजें छुप के वो जो डिस्कशन कर रहे होते थे कि अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे ये काम लगाया है, वो सुना करते थे और आके दुनिया के काहिनों को, जादूगरों को बता देते थे। इसीलिए कुछ बात सही भी निकल आती थी, कुछ गलत भी, मिक्स करके बताते थे। तो ये जिन्नात कहते हैं कि एक तो हमने ये कुरान सुना तो अब हमें पता चला कि अच्छा कुछ अरसे से हम जब आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान पे सख्त पैरे लगे हुए हैं फरिश्तों के, जो हमें ऊपर नहीं जाने देते और करीब नहीं लगने देते और फरिश्तों की बातें नहीं सुनने देते, और हम पर शहाब साकिब फायर होना शुरू हो जाते हैं, मीटरॉइड्स। अब पता चला कि ये आसमान इतने पैरे में क्यों। ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। ऐ नबी इस्लाम आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही हुई है इस बात की कि बड़े गौर से सुना है कुरान को जिन्नात की एक जमात ने। यानी नबी इस्लाम बैठे हुए थे, ये मस्जिद जिन भी मौजूद है, खाना काबा शरीफ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अब वहां पे मस्जिद जिन बना दी गई है, जहां पे नबी इस्लाम बैठ के, यानी वो किसी दरख्त के नीचे या किसी एक छांव के अंदर बैठ के नबी इस्लाम कुरान पढ़ रहे थे, तो जिन्नात की एक जमात वहां से गुजर रही थी, उन्होंने कुरान सुना, ईमान ले आए। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने तो आज एक अजीब कुरान सुना है, यहदी इलर रुश्द, जो राह दिखाता है हदायत की तरफ। फ़आमन्ना बिह, बस हम ईमान ले आए उस किताब के ऊपर। मुसलमान अभी तक ईमान नहीं ला पा रहा। कुरान उसने यानी मुर्दे बख्शवाने का जरिया बनाया हुआ है, हिफ्ज का जरिया बनाया हुआ है, महफिल क़िरात का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन कुरान की तालीमात के ऊपर अभी तक उसकी तवज्जो नहीं है। और उधर जिन्नात को देखें कि एक ही दफा राह चलते हुए नबी इस्लाम को कुरान पढ़ते हुए सुना, तो उन्होंने कहा ये तो किताब हदायत की तरफ रहनुमाई करती है, हम बेशक इसके ऊपर ईमान ले आए। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, और हम हरगिज शरीक नहीं बनाएंगे अपने रब के साथ किसी और हस्ती को। यानी ईमान लाने का मतलब ही तौहीद है। ईमान लाने का मतलब बुजुर्ग बापों को मानना नहीं है, तौहीद है, एक अल्लाह का तारुफ, और तौहीद भी सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, अल्लाह की मानना, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। अल्लाह को तो सारे ही मान रहे हैं, मसला है ही सारा शिर्क है, मसला सारा ही टोटल ओबीडियंस ऑफ गॉड का है। तो पहली जनाब नबी इस्लाम की तलावत ने उनकी काया कलब कर दी। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, और बेशक हमारे आला व अरफा रब की ये शान नहीं है कि उसने किसी को अपनी बीवी या बेटा बनाया हो। ये हम भी पढ़ते हैं ना जब सना व तआला जद्दू का, ये वही अल्फाज, जद्दु रब्बिना, हमारे ऊंची शान वाले रब की ये शान ही नहीं है
کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی, اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں. دیکھ لیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں, آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی, کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے, ساڑھے وڈیاں نے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے, کرسچن جن تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے, یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی. یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا, تو یا اور صورتیں بھی, تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا, تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی, یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے, پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ. اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں, اللہ تو ان کا خالق ہے, ہی کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے, جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق میں. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا, بنیادی عقیدے کی کتاب میں. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں, قرآن پاک کی تفسیر کے اندر, مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, انجیل سے ہی نکال دو, تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو. اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں. شان کے منکر نہیں ہے, ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے, چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف, يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا, اب بھی ہے, کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا, تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں.
नाउज़ुबिल्लाह, बजाय अल्लाह की पनाह मांगने के। बुखारी और मुस्लिम में इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 56 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जिन हस्तियों को अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं ना, वो हस्तियां तो खुद अल्लाह से उम्मीद रखती हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होती हैं, अल्लाह के अजाब से डरती रहती हैं, उसकी रहमत की उम्मीदवार है, और ये बेवकूफ़ उन्हीं हस्तियों को पुकार रहे हैं। उस आयत की तफसीर में, आयत नंबर 56 बनी इसराइल की, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। वो कहते हैं कि ये उन जिन्नात के बारे में नाजिल हुई कि जिन जिन्नात की लोग पनाह हासिल किया करते थे जंगलात में जाके। उनमें से कई जिन्नात ऐसे भी होते थे जो खुद मुवाहिद होते थे, और वो मजाक उड़ाते थे, ये इंसान देखो हमारी पनाह हासिल कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है। मैं आपको बताऊं, यानी लोग जिन्नात से डरते हैं और जिन इंसानों से डरते हैं। तो यहाँ पे वो जिन्नात कह रहे हैं कि जब से पनाह लेनी शुरू की है ना इंसानों ने, इंसान बुज़दिल हुए ना, तब से ही जिन्नात के अंदर गुरूर आ गया। उनको तो पता ही नहीं था कि अच्छा ये तो हमारी पनाह हासिल कर रहे हैं, तो वो और अकड़ गए कि हम इंसानों से सुपीरियर हैं, वरना इंसान से कैसे सुपीरियर है जिन। वअन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा, और ये कि इंसानों ने ये भी गुमान किया जैसे तुम गुमान करते हो कि अल्लाह अब किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। अच्छा, इससे इशारा मिल गया कि ये क्रिश्चियन जिन थे, और ज़ाहिर है कि नबी इस्लाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ऑलमोस्ट 600 साल का फर्क है। ईसा अलैहिस्सलाम 33 ईस्वी में उठाए गए हैं, और नबी इस्लाम 571 ईस्वी में पैदा हुए हैं। और सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का फर्क है। इसे फतरत का पीरियड कहते हैं, ऐसा पीरियड जिसमें कोई पैगंबर मबूस ना हुआ हो। पूरी दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आया इन 600 सालों में। सूरतुल माइदा में भी इसका जिक्र मौजूद है कि अब एक फतरत के पीरियड के बाद हमारे पैगंबर आ गए हैं। ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि हमारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, तो हमने डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला तुम्हारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती की फॉर्म में भेज दिए हैं, तुम इनके ऊपर ईमान लाओ। तो इसको कहते हैं फतरत का पीरियड। ये फतरत ता के साथ होती है, तोए के साथ नहीं, तौ के साथ नहीं होती। ता 2 नुक्तों वाला, फा 2 नुक्तों वाला, ते, रॉ और ता। एक फितरत है, वो कहते हैं नेचर को। ये फतरत लफ्ज़ है। फतरत का मतलब है गैप वाला पीरियड। जैसे हम नबी इस्लाम के माँ बाप को अहले फतरत में शुमार करते हैं, उस पीरियड में, जिस पीरियड में कोई डर सुनाने वाला उनके पास नहीं आया, लिहाजा उनको काफिर नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनको अहले फतरत कहा जाएगा। तो वो कहते हैं कि इंसानों और जिन्नों ने तो ये गुमान किया हुआ था कि अब शायद कोई पैगंबर आएगा ही नहीं। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।